जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे भाई खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डेरा गाजी खान गाँव की मंडी में पहुँच चुके हैं। जुमेरात का दिन है 21 नवंबर 2024। आज की इंशाल्लाह आपको पूरी मंडी की मालूमात भी देंगे। पहले मैंने आपको ज़ीरो साइज़ वाले बच्चे चेक कराने हैं साल 2025 और साल 2026 की कुर्बानी वाले, और इसके बाद मैंने आपको भेड़ें चेक करवानी है जो प्रेग्नेंट और बच्चों वाली और ख़ाली भेड़ें। वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को भी आपने लाजिम सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर मंडी की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे और मालूमाती वीडियो मिलती रहे, ताकि आपने कौन सी मंडी करनी है और कौन सी सस्ती मंडी है और कौन सी बड़ी मंडी है, तो इंशाल्लाह आपको सकिप ब सकिप जानवर भी चेक करवाएंगे। पहले मैंने आपको शौकिया जानवर चेक कराने हैं, दो चार जानवर, और इसके बाद मैंने आपको लाठें चेक करवानी है। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक शेयर दिल खोल के करना है। बाकी भाइयों से रेट वगैरह भी लेते हैं कि आज मंडी की सूरत हाल किस तरह चल रही है। ज़ीरो साइज़ के जो बच्चे काफ़ी कसीर तादाद में आए हुए हैं। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि आप गाँव की मंडी का विज़िट कराएँ। शहर वाली मंडियों का रेट आप सुनते हैं, शहर वाली मंडी का थोड़ा रेट ज़्यादा होता है। जो गांव के लोगों का रेट होता है वैसे भी आपको पता है, जो घरों से लेकर आते हैं उनके रेट कम होते हैं, जो फार्म से लेकर आते हैं शहर वाली मंडी पर उनके रेट ज़्यादा होते हैं। बाकी भाई से डिमांड पूछते हैं क्या मांग रहे हैं और इनके पास कितने बचे हैं। अच्छा भाई जनाब, आपके पास कितने मुंदरे हैं? अच्छा 4 मुंदरे हैं। 4 का क्या मांग रहे हो? हाँ एक बात करें, अच्छा 25,000 के हिसाब से 4 पीस हैं। अच्छा इनकी उम्र क्या होगी? 2 महीने के। अच्छा दूसरे भी आप चेक करा देना, और दूसरे भी आपको चेक करवा देते हैं। जो इनके पास 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से 25,000 मांग रहा है। बाकी इससे पूछते हैं कि फाइनल कितने तक देगा। जो गांव के ओरिजिनल रेट होंगे और ओरिजिनल चीज़ की आप पहचान करें। जो शहर वाली मंडी होती है वो भी आप देखते हैं। कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, और कमेंट में आपने ये भी बताना है कि मेरी वीडियो आप किस शहर और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अच्छा ये बच्चे आप 4 पीस एक साथ कोई ले तो कितने तक आप फुल फाइनल छोड़ेंगे? यार एक बात करें, जितने में देने हैं ओरिजिनल रेट बताओ। ओरिजिनल जितने में रेट लग रहा है वो बताएं, ज़्यादा ना बताएं। 23,500 के हिसाब से ये बच्चे दे रहा है माशाल्लाह। इनकी उम्र जो 2 महीने। बाकी आप सीज़न लगाना चाहते हैं साल 2025 पे भी ये जानवर लगेंगे और साल 2026 पे भी लगेंगे। आप कह रहे होंगे कि 25 पे किस तरह लगेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं। ये 6 महीने का कुर्बानी के ऊपर जायज़ है, और जो बकरे का होता है बकरा 2 दांत के अंदर हो फिर जायज़ है। बाकी आगे चलते हैं, मुंदरे छतरे भी चेक करवाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मालूमात भी देखते रहें। बाकी अगर आप मुंदरे छतरे के शौकीन हैं तो आप डेरा गाजी खान गाँव की मंडी में पहुँचें। हर जुमेरात वाले दिन ये मेला लगता है, आप विज़िट करें। इंशाल्लाह आपके शहरों से बड़े बड़े आप शहरों में चले जाते हैं, लाहौर हो गया, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में, तो इनकी डिमांड डबल होती है। बाकी आजकल कराची में भी शौक़ हो गया है और पेशावर में भी हमारी कार्गो भी सर्विस भी है। अगर कार्गो मंगवाना चाहें, कोई जानवर भी मंडी में से पसंद आता है तो आप कार्गो भी मंगवा सकते हैं। बाकी बेहतर बात है कि आप खुद आएँ, उसमें यही है कि आपको उसमें रेट भी सस्ता मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मंडी के अंदर क्या रेट है और कौन से जानवर आपने रखने हैं। जब आप तजर्बेकार बंदे से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी जो हम मंडी में ख़रीदारी करा देते हैं उसमें हमारा होता है 200 रुपये जानवर का, उसमें इंशाल्लाह आपकी फेवरेट होगी। जो जानवर मंडी में आप रेट देख रहे हैं इससे भी आपको 5-7 हज़ार इंशाल्लाह मौके पर आपको कमी बेशी भी ज़रूर करा कर देंगे। बाकी आप नस्ल की पहचान क्या करें, जो मंडी के अंदर ओरिजिनल रेट है वो आप देखें। अच्छा क्या मांग रहे हैं इसका? फाइनल कितने तक देंगे? अच्छा 20,000 में दे रहा है माशाल्लाह। ये आप देख लें, उम्र क्या होगी? 1.5 महीने का है और 20,000 में दे रहा है माशाल्लाह। ज़ीरो साइज़ के अंदर क्यूट बच्चा। आप इसका नकोड़ भी देख सकते हैं गुलाबी फेस के अंदर। बाकी आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको शौकिया जानवर चेक करवाते हैं। बाकी हमारा मंडी में पहुंचने का मकसद यही होता है कि आपको नस्ल की पहचान हो, और जो मंडी के अंदर ओरिजिनल रेट चाह रहे हैं व्यापारियों से आपको मिलवा रहे हैं। ये नहीं है कि हम खुद कह दें, एक बंदा आगे लगा दें कि ये रेट मंडी के चल रहे हैं, ये रेट है, वो बात गलत है। बाकी आप
بہتر بات ہے، خود آئیں व्यापारियों से मिलें, आपको इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा. ये गांव की मंडी लगती है, वैसे भी बाहर के लोग कम आते हैं. जब एक बार आप विज़िट करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा और आपकी सोच से भी रेट कम मिलेगा. बाकी चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं, मेले वाली चीज़ें सिर्फ आपको गांव के लोग ही दे सकते हैं. आगे चल के मैंने आपको भेड़ें भी चेक करवानी है और 4 बच्चे ये भी आ रहे हैं. चाचे से डिमांड पूछते हैं क्या मांग रहे हैं. अच्छा चाचा क्या मांग रहे हैं उनका? 4 का जोड़ी का अलग अलग बता रहे हैं या? अच्छा ये जोड़ी 65,000. फाइनल कितने तक देंगे? फाइनल बताएं. अच्छा 55,000 में ये जोड़ी दे रहा है. अच्छा ये जोड़ी कितने में देंगे? फाइनल कितने तक देंगे? ये छोटी है ना, फाइनल बता दें फाइनल. अच्छा इनकी उम्र क्या होगी और उनकी उम्र क्या होगी? अच्छा ये 2 महीने के हैं और ये वाले 3 महीने के हैं. माशाल्लाह आप इनकी हाइट लंबाई भी देख सकते हैं और नस्ल भी आप चेक कर लें. मंडियों में तो आप चले जाते हैं, आपको नस्ल की पहचान नहीं होती और आपको ओरिजिनल रेट नहीं मिलते. बाकी जो यूट्यूबर चलाए हुए हैं आपको इस मंडी का विज़िट नहीं कराएंगे कि ये वो शहर वाली मंडियों का आपको दिखाते हैं कि ये रेट है. आपको गांव के लोगों का रेट नहीं बताते कि इनके क्या रेट होते हैं. जो ओरिजिनल चीज़ हो कि आपको गांव के लोग ही दे सकते हैं. अच्छा जोड़ी ये भी आ रही है माशाल्लाह से, ये भी आप चेक कर लें. भाई से डिमांड भी पूछते हैं क्या मांग रहे हैं. और दोनों लाखे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह. इनके ऊपर थोड़े थोड़े से निशान हैं हल्के से एक के, और दूसरा जो है प्योर लाखा है माशाल्लाह. इसका आप नकोड़ भी देख सकते हैं. इनका पूछते हैं रेट क्या मांग रहे हैं. अच्छा क्या मांग रहे जोड़े का? फाइनल कितने तक दोगे? अच्छा 35,000 में दे रहा है माशाल्लाह. इनकी उम्र क्या होगी? 1.5 महीने के हैं और 35,000 जोड़े की डिमांड कर रहा है. ये जहाँ की नस्ल होगी वहाँ रेट भी सस्ता मिलेगा. बाकी जब आप मौके पर आएंगे इंशाल्लाह आपको मौके पर कमी पेशी भी ज़रूर करा कर देंगे. बाकी जितनी तादाद में लाटें आई हुई हैं या 1-1 2-2 जानवर आए हुए हैं वो आपको चेक करवाएंगे. आगे चल के मैंने आपको भेड़ों का भी विज़िट कराना है. जो प्रेग्नेंट भेड़ें हैं और बच्चों वाली भेड़ें हैं उनके क्या रेट हैं. बाकी इनका रेट भी लेते हैं भाई से क्या मांग रहे हैं माशाल्लाह. ये भी आप देख लें, थोड़े है भी बड़े मुंदरे और ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाले जानवर हैं. जब भी आप मुंदरा छतरा लें सर्दी और गर्मी जो बर्दाश्त करने वाला जानवर हो थोड़ा बड़ा कार लिया करें. 2-4 हज़ार ऊपर हो आप चीज़ अच्छी रख लिया करें. बाकी रेट वगैरह भी आप देख रहे हैं जिस तरह मंडी के अंदर चल रहे हैं. बाकी आपने अपनी कमेंट में राय ज़रूर देनी है कि आपके शहरों में क्या रेट हैं और हमारे शहरों में रेट क्या हैं. अच्छा क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल कितने तक देंगे? यार एक बात करो, जितने में ओरिजिनल रेट हैं फाइनल बताओ फाइनल. अच्छा इनकी उम्र क्या होगी जी? 4.5 महीने के हैं और 36 हज़ार इनका मांग रहा है. बाकी इंशाल्लाह जब आप मौके पर आएंगे आपको ज़रूर कमी पेशी भी करा कर देंगे. अच्छा 4-5 जानवर ये भी आ रहे हैं. भाई से डिमांड वगैरह भी पूछते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं माशाल्लाह. इसमें कक्के भी हैं और लाखे मुंदरे भी हैं माशाल्लाह. चीज़ें आप चेक कर सकते हैं डबल हड्डी के अंदर. और डिमांड पूछते हैं क्या मांग रहे हैं. अच्छा क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल कितने तक देंगे? हाँ एक बात करें. अच्छा इनकी उम्र क्या होगी? अच्छा 5 महीने के हैं और 35 हज़ार मांग रहा है. अच्छा एक लाट ये भी आ रही है. भाई से इनका रेट भी लेते हैं. लाटें भी काफ़ी कसीर तादाद में आई हुई हैं जो ओरिजिनल रेट मंडी के अंदर चल रहे हैं. और ओरिजिनल चीज़ की आप पहचान करें माशाल्लाह से. खूबसूरत लाट है. लाट के अंदर यही होता है जब आप 1-2 जानवर लेते हैं उनके रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं. जब आप लाट एक साथ खरीदते हैं तो उसमें रेट आपको कम पड़ जाता है. जिसमें एक जानवर का 30,000 35,000 मांग रहे हैं आपने देखे हैं. जो 2 जानवर आप साथ लेंगे वही जानवर आपको जोड़ी 50,000 में बनेगी. आप ये देखा करें जब आप साथ लेंगे 10-15 पीस उसमें आपको रेट सस्ता मिल जाता है. बाकी भाई से रेट भी पूछते हैं क्या मांग रहे हैं और ये कितने पीस हैं और ये फाइनल कितने रख देंगे. अच्छा कितने मुंदरे हैं आपके पास? भैया सारे को 15 ने आप. अच्छा कितने मांग क्या रहे हो? वैसे भैया मांगे जाता है. फाइनल बताओ फाइनल. तो 20,000. अच्छा 20 हज़ार में ये मुंदरे दे रहा है. अच्छा ये कितने पीस आपने बताए? 16 पीस. अच्छा ये 16 पीस हैं. इनकी उम्र क्या होगी? 5 से 6 महीने के हैं और 20 हज़ार भाई ने डिमांड की है. जो मंडी के अंदर ओरिजिनल रेट हैं आप ओरिजिनल रेट देखें माशाल्लाह से 20 हज़ार इनका रेट है. आप 20 हज़ार का ले लेते हैं. कुर्बानी के ऊपर आप ज़्यादा भी इनके ऊपर ख़र्चा लगा लें 10 से 15 हज़ार भी लगा लें तो आपका जानवर लाख से ऊपर जा सकता है. आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं. किसी की गुलामी करने से बेहतर है
کہ آپ اپنا بزنس کریں، شوق بھی پورا کریں، کاروبار کریں. اگر آپ کے پاس ذمہ دار ہے، رقبہ ہے، آپ کھلے ماحول میں ان کو پال سکتے ہیں. یہ ذمہ دار ہو تو کھلے ماحول میں زیادہ تر ان کا خرچہ بھی کم آئے گا اور کمائی آپ زیادہ کر سکتے ہیں. باقی بھیڑوں والی سائٹ پر پہنچے ہیں اور ان کے ریٹ وغیرہ بھی لیتے ہیں. نسل کی پہچان کریں، جو اوریجنل نسل ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے، جو نارمل کوالٹی ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. منڈی کے اندر جو اوریجنل ریٹ ہیں وہ آپ دیکھیں. اچھا جوڑے کا کیا مانگ رہے ہو؟ فائنل کتنے تک دیں گے یار؟ فائنل بتاؤ یار. باہر کے وپاری تو کم آ رہے ہیں، ریٹ آپ زیادہ کر رہے ہیں. جو اصل ریٹ ہیں وہ بتائیں. اچھا 50,000 مانگ رہا ہے، 70,000 مانگا ہے. دیکھیں مانگنے سے کس طرح منڈی میں مانگتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ مانگنے سے کس طرح. آپ کو اوریجنل ریٹ آپ کو صرف گاؤں کے لوگ ہی دے سکتے ہیں. 50,000 میں جوڑی دے رہا ہے. اچھا یہ دانتوں میں کس طرح ہے؟ اچھا 2 دانت کے اندر. گبانے کے خالی ہیں؟ اچھا کتنے مہینے کی گبان ہے؟ اچھا 3 مہینے کی. بھائی کہہ رہا ہے کہ پریگنٹ ہے، 50,000 مانگ رہا ہے. باقی انشاءاللہ جب آپ موقع پر آئیں گے آپ کو کمی پیشی بھی کرا کر دیں گے. آپ یہ دیکھ لیں 3 مہینے والی گبان اگر 2 مہینے 3 مہینے بعد بچے دے دے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں بچوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ گھر بیٹھے کمائی کر سکتے ہیں، بھیڑیں پالیں. جن کے پاس اپنا ذمہ دار ہو، رقبہ ہو تو کھلے ماحول میں پال سکتے ہیں. ان کا خرچہ بالکل نہیں ہے. بکریاں رکھتے ہیں، بکریوں میں خرچہ زیادہ ہے، ان میں کمائی کم ہے. ان میں کمائی زیادہ ہے. یہ سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں، ہر سوئے کے اوپر 2 بچے. جو پہلے سوئے والی آپ لیں گے وہ 1 بچہ دے گی، جو دوسرا تیسرا سوا ہوگا تو یہ 2 بچے دیتی ہیں. باقی لاٹیں بھی آپ کو چیک کروائیں گے اور 1-2 جانور شوقیہ جانور بھی انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو چیک کروائیں گے. جتنے بھی منڈی میں جانور آئے ہوئے ہیں، ہمارا پہنچنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نسل کی پہچان ہو. آپ اتنا سفر کر کے منڈیوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو نسل کی پہچان نہیں ہوتی اور اوریجنل ریٹ آپ کو نہیں ملتے. اچھا کتنے پیس ہیں آپ کے پاس؟ 6 دانے. اچھا 6 دانے. 6 کا کیا مانگ رہے ہو؟ فائنل کتنے تک دیں گے یار؟ ایک بات کریں، 23,000 مانگ رہا ہے. اچھا یہ دانتوں میں کس طرح ہے؟ اچھا 2 دانت 4 دانت 23,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ گبن ہے کہ خالی ہیں؟ اچھا کتنے مہینے کی گبن ہے جی؟ 4 مہینے کی گبن ہے اور 23,000 آپ دیکھیں مانگ رہا ہے. آپ ان کے حوانے بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. پریگنٹ کی نشانی یہی ہوتی ہے، جب آپ تجربے کار بندے سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو گارنٹی بھی ملتی ہے. آپ جب کاروباری بندے سے رابطہ کریں گے، کاروباری بندہ آپ سے کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. بہتر بات ہے کہ خود آئیں، اپنی مرضی سے جانور لیں. اگر آپ کو کارگو چاہیے، آپ نہیں آ سکتے تو میری کارگو بھی پورے پاکستان کے اندر ہے، آپ کارگو بھی منگوا سکتے ہیں. باقی جتنی تعداد میں بھیڑیں آئی ہوئی ہیں، اچھا 3-4 بھیڑیں یہ بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے نکور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ان کے ساتھ اچھا بریڈر ہو 50 سے 60 ہزار والا. منڈی میں ہماری جو ہوگی گارنٹی ہوگی. جو خالی ہوگی خالی کر کے آپ لیں 15 سے 16-18 ہزار والی، وہ بھی بہتر ہے. اس میں 50-60 ہزار والا جانور آپ بریڈر رکھ لیں اس کے اندر مندرا، تو اس میں کافی بچت ہے. آپ کھلے ماحول میں پال سکتے ہیں. جن کے پاس اپنا رقبہ ہو یا ذمہ دار ہو تو کھلے ماحول میں یہ کافی پلتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں اور ہر سوئے کے اوپر 2 بچے. باقی آپ نسل کی پہچان کریں، یہ گھر بیٹھے آپ کمائی کر سکتے ہیں. کہ کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کاروبار کریں، تھوڑے پیسے لگا کر آپ زیادہ امیر بن سکتے ہیں. اچھا کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ اچھا 25 ہزار. فائنل کتنے تک دیں گے یار؟ ایک بات کریں. اچھا 2 دانت کے اندر ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ لیں، نوجوان ینگ. اچھا یہ گبانے کے خالی ہیں؟ اچھا 1 بھیڑ خالی ہے اور 3 جو ہے پریگنٹ ہے. خالی کون سی ہے؟ اچھا یہ پہلے والی جو ہے خالی ہے اور 3 جو آ رہی ہیں پریگنٹ ماشاءاللہ. یہ بھی آپ دیکھ لیں. باقی کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. آج ویسے میرے حساب سے بھیڑوں کے ریٹ جو ہیں 10 سے 15 ہزار ریٹ سستا چل رہا ہے. یہ جہاں پہ نسل ہوگی وہاں ریٹ سستا ملے گا. جو شہر والی منڈیاں آپ کرتے ہیں، شہر والی منڈیوں میں آپ کو اوریجنل ریٹ نہیں ملتے. اوریجنل ریٹ آپ کو صرف گاؤں کے لوگ دے سکتے ہیں وپاریوں سے ہٹ کر. انشاءاللہ آپ رابطہ کریں، میرا نمبر اوپر چل رہا ہے. آپ آ کے منڈی میں رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا ہوتا ہے 200 روپے جانور کا. اس میں انشاءاللہ آپ کی فیوریٹ ہوگی اور آپ کی مرضی کے جانور ہوں گے اور ریٹ آپ کی مرضی سے بھی 5 سے 7 ہزار انشاءاللہ کم کرا کر دیں گے.
باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جتنی تعداد میں بھیڑیں آئی ہوئی ہیں منڈی کے اندر, جو منڈی کے اندر اوریجنل ریٹ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا 5-6 بھیڑیں یہ بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ, ان کے بھی آپ نکوڑ دیکھ سکتے ہیں, گلابی فیس کے اندر بھی ہیں اور لاکھی بھیڑیں بھی ہیں. باقی بروکر وغیرہ بھی منڈیوں میں کافی پھرتے ہیں. آپ برائے کرم ہر ویڈیو میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں. جو آپ کو 100-200 روپے کی چونا لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں 100-200 روپے لیں گے, وہ اوپر سے وپاریوں سے ان سے 10 سے 15 ہزار اٹھا لیتے ہیں. آپ ان سے ہوشیار رہیں. باقی آئیں ڈائریکٹ رابطہ کریں, ڈائریکٹ منڈی میں وپاریوں سے ملیں, چاہے ہم سے آپ نہ ملیں, منڈی میں آپ ڈائریکٹ ان سے ملیں مالکوں سے, تو آپ کو ریٹ بھی سستا ملے گا اور چیز بھی آپ کو اچھی ملے گی. باقی آپ جس سے بھی لیں پہلے آپ مشورہ کر لیں. انشاءاللہ جب آپ تجربے کار بندے سے رابطہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ریٹ بھی سستا ملے گا اور چیز بھی آپ کو اچھی ملے گی. اچھا کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ فائنل کتنے تک دیں گے یار؟ ایک بات کریں, چیزوں میں فرق ہوتا ہے. فائنل بتائیں. فائنل 27. اچھا یہ دانتوں میں کس طرح ہے؟ 4 ہے. اچھا 2 دانت 4 دانت. گبن ہے کہ خالی ہیں؟ کتنے مہینے کی؟ اچھا 3 مہینے کی پریگننٹ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی آپ دیکھ سکتے, چیزیں اچھی ہیں ماشاءاللہ, اس کی چیزیں اچھی ہیں اور ریٹ جو چیز اچھی ہوگی 1000-2000 اوپر نیچے ہوتا ہے. اور ان کے آپ نکوڑ بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں, گجرانوالا, لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد میں ان کی ڈیمانڈ ادھر ڈبل ہوتی ہے. لیکن ایک چیز کا فرق ہوتا ہے. اچھا بھائی کہہ رہا ہے کہ 20-22 ہزار کی بھی مل جاتی ہے. باقی نسل کی پہچان کریں. باقی جس طرح میں نے آپ کو منڈی کے اندر وزٹ کرایا ہے اور اس طرح آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں دکھائے گا. یہی ہے کہ وہ آپ کو اوریجنل ریٹ نہیں بتاتے. ایک بندہ آگے لگا دیتے ہیں, وہ 30 والی چیز کا 20 ہزار مانگ لیتے ہیں. وہ بات غلط ہے, وپاریوں کے ریٹ خراب ہو جاتے ہیں. باقی جو اوریجنل بندوں سے میں نے ملوایا ہے اوریجنل ریٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں. کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد کیجیے گا, اپنا رکھیے گا خیال. اوکے, اللہ حافظ.